O moj Bože, kakva je ovo epizoda bila. 62. epizoda serije Daleki grad bila je sve ono što pretposljednja epizoda jedne sezone treba biti. Emotivna, napeta, pametno napisana, puna velikih zatvaranja, ali i puna trenutaka zbog kojih publika konačno može malo odahnuti. Nakon toliko bola, suza, razdvajanja, prijetnji i tajni, ova epizoda nam je napokon dala osjećaj zadovoljstva. Dala nam je pobjedu Jihana Albore, dala nam je Elinu sreću, dala nam je Deniza tamo gdje pripada, dala nam je nadu da porodica koju su Jihan i Elija gradili kroz bol ipak može opstati. I ono najvažnije, pokazala nam je ko je zapravo Jihan Albora. Ne samo muškarac koji voli Eliju, ne samo otac koji štiti Deniza, ne samo vođa porodice Albora, već čovjek koji zna kada treba stati, razmisliti, čekati pravi trenutak i onda jednim potezom srušiti sve one koji su mislili da ga mogu prevariti. Pozdrav svima i dobrodošli na kanal moje turske serije. Danas pričamo o 62. epizodi serije Daleki grad, epizodi koja je zatvorila nekoliko velikih priča i otvorila vrata za veliko finale druge sezone. I odmah da kažem, ova epizoda je bila jedna od najljepših epizoda cijele sezone. Možda nije bila samo puna tuge, možda nije bila samo puna šoka, ali je bila puna emocije, pravde, ljubavi i onog osjećaja da su neki likovi konačno dobili ono što su odavno zaslužili. Prije svega moramo govoriti o Jihanu. Jihan Albora je u ovoj epizodi pokazao da pravi lider ne mora uvijek vikati, ne mora uvijek pucati prvi, ne mora uvijek pokazivati bijes. Ponekad je najveća snaga upravo u mirnoći. Fejaz je mislio da je opasan. Merijem i Ferhat su mislili da mogu ostati u igri. Boran je mislio da još uvijek može držati Aliju preko Deniza. Bugari su mislili da mogu doći na teritoriju Albora i napraviti haos. Ali svi su večeras naučili jednu stvar. Jihan Albora nije čovjek kojeg možeš lako nadmudriti. Zvanični opis epizode upravo naglašava da Jihan nakon Fejazovog krvavog poteza ne reaguje slijepo, nego pameću postavlja plan i hvata Fejaza tamo gdje se ovaj osjećao najsigurnije. I baš to je ono što je večeras bilo najljepše gledati. Jihan nije postao čudovište da bi pobjedio čudovišta oko sebe. On je ostao smiren, hladan, pametan i precizan. A to je razlika između vođe i običnog osvetnika. Jihan je večeras bio pravi vođa Albora zemlje. Znao je kako zaštititi svoju porodicu. Znao je kako zaustaviti neprijatelje. Znao je kako vratiti kontrolu. Ali, možda najvažnije od svega, znao je kako Aliji vratiti ono što joj je najviše značilo. Deniza. Priča o starateljstvu nad Denizom bila je jedna od najtežih rana ove sezone. Boran je dugo držao tu kartu iznad Aline glave. Alija je kao majka prošla kroz bol koji niko ne zaslužuje. Gledati je kako pati zbog vlastitog djeteta bilo je jedno od najtežih iskustava za publiku. Ali u ovoj epizodi taj teret konačno pada. Boran više ne može držati Aliju zarobljenu preko Deniza. Jihan, Alija i Kaja zajedno dolaze do trenutka u kojem se starateljstvo vraća tamo gdje je od početka trebalo biti. Ali, to je bio jedan od najzadovoljavajućih trenutaka epizode. Ne zato što je to samo pravni papir, nego zato što taj papir za Aliju znači slobodu. Znači majčinstvo bez straha. Znači da joj više niko ne može svaki put prijetiti onim što najviše voli. Alija je konačno dobila ono što je zaslužila od samog početka. I tu dolazimo do Jihana i Alije. Njihova priča u ovoj epizodi bila je čista emocija. Ne ona obična površna romantika, nego ona velika, duboka, bolna ljubav koja je prošla kroz vatru i opet ostala živa. Jihan je večeras pokazao drugu stranu sebe. Ne samo Jihana koji komanduje, ne samo Jihana koji štiti, nego Jihana koji voli. Alijinog Jihana. Čovjeka koji zna koliko je ona pretrpjela. Čovjeka koji zna da ona nije samo žena koja je došla u njegov život, nego žena koja je zajedno s njim preživjela sve ono što bi mnoge slomilo. A onda dolazi najljepši trenutak epizode. Iskreno, scena je bila prelijepo osmišljena. Prvo se sve činilo kao još jedan haos, kao još jedna opasnost. Kao da su Bugari možda uspjeli zarobiti Jihana. Kao da se sve ponovo okreće protiv Alije. A onda preokret. Jihan je sve isplanirao. Kaja mu je pomogao.
Situacija je bila namještena kao zamka, ali ne zamka za Aliju, nego iznenađenje koje će joj zauvijek ostati u srcu. Džihan je Aliju doveo na posebno mjesto, poklonio joj ono što je najviše željela, sigurnost za Deniza, i onda joj otvorio srce. Ta scena nije bila samo prosjedba. To je bio Džihanov način da kaže: sada više nema Boranove sjene, sada više nema prošlosti između nas. Sada ti pokazujem da moje srce pripada samo tebi. Kanal D u opisu epizode piše da Alija i Džihan, nakon svih ratova, prvi put dolaze do praga na kojem se zaista mogu udaljiti od Boranove sjene, a Džihan Aliji pravi korak kojim joj pokazuje da njegovo srce sada pripada samo njoj. I upravo to smo vidjeli. Ovo je bio trenutak koji su fanovi čekali cijelu sezonu. Alija i Džihan nisu samo par, oni su porodica. Oni su ljudi koji su jedno drugo pronašli usred najgorih oluja. Oni nisu imali lagan put. Njihova ljubav nije rasla u miru, nego u strahu, borbi, gubicima i opasnosti. Ali baš zato je ova prosjedba toliko jaka. Jer kada Džihan zaprosi Aliju, to nije bajka bez rana. To je ljubav koja kaže: znam šta smo prošli, znam koliko je boljelo, ali ipak biram tebe. I zato ova scena ostaje jedna od najljepših Alija i Džihan scena u cijeloj sezoni. A sada moramo govoriti o Fejđazu. Fejđaz je konačno završio tamo gdje pripada. Nakon svega što je uradio, nakon svih prijetnji, haosa i napada, Džihan ga je uspio uhvatiti u mrežu koju je sam smireno ispleo. Ovdje nije bilo divljeg obračuna bez plana. Ovo je bila Džihanova strateška pobjeda. I zato je zadovoljstvo publike bilo još veće, jer nije pobijedio samo snagom, pobijedio je pameću. Fejđaz, Merijem i Ferhat linija došla je do velikog preokreta. Merijem i Ferhat napuštaju Konak i Albora zemlju, a cijela njihova priča sada djeluje kao da se zatvara pred finale. Ali ostaje jedna velika sumnja. Ferhat. Epizoda je ostavila veoma snažan osjećaj da istina o Ferhatu možda nije onakva kakvom su je neki željeli predstaviti. Sve više djeluje da bi Ferhat mogao biti Fejazov sin, a ne Džihanov. To još treba gledati kao teoriju dok serija ne potvrdi do kraja, ali sama Merijemina reakcija i želja da se istina sakrije djeluju kao ogroman znak za publiku. Ako se to potvrdi u finalu, onda će Džihan biti oslobođen još jednog velikog tereta i to bi dodatno očistilo put za Aliju i Džihana. Jer fanovi su dugo govorili: Alijino mjesto niko ne može uzeti. Niko ne može ući u Džihanovo srce samo zato što nosi neku tajnu iz prošlosti. I ova epizoda kao da je konačno počela potvrđivati upravo to. Alija je njegova žena, Deniz je njegov sin. Njih troje su prava porodica. Džihan, Alija, Deniz. To je srce dalekog grada. Naravno, epizoda nije bila samo ljubav i pobjeda. Imali smo i ozbiljan nastavak priče oko Kaje i Zerin. Kaja je u ovoj epizodi bio jedan od najkomplikovanijih likova. S jedne strane, znamo da je povrijeđen. Znamo da želi svoje dijete. Znamo da je njegova bol stvarna. Ali s druge strane, njegov odnos prema Zerin i djetetu otvorio je veliko moralno pitanje. Dijete ne smije biti oružje. Dijete ne smije biti način da se kazni majka. I zato je publika s pravom bila ljuta na Kaju, kada je izgledalo da ponavlja iste greške koje su ranije uništile Zerin. Zerin je već prošla previše i svaki put kada se činilo da će konačno dobiti malo mira, neko joj ponovo uzme ono najvažnije. Ali ono što ovu epizodu čini važnom jeste to što se Kaja ipak pomjera. Njegova pomoć Džihanu u planu oko Alije pokazuje da on nije izgubljen lik. On može pogriješiti, može pasti, može se voditi ljutnjom, ali još uvijek postoji prostor da se vrati na pravi put. I zato u finalu možemo očekivati veliki rasplet za Kaju i Zerin. Možda pomirenje, možda istinu. Možda trenutak u kojem će Kaja konačno shvatiti da ljubav prema djetetu ne smije značiti bol za majku tog djeteta. Zatim imamo Šahina i Nare. Njihova priča ostaje jedna od najtežih. Nare je rekla da se neće vratiti. Šahin je slomljen, bijesan, povrijeđen i istovremeno pun ljubavi koju ne zna uvijek pokazati na pravi način. U ovoj epizodi Šahinova energija je bila veoma jaka. Njegov bijes prema Kaji mnogi razumiju, jer ono što se dešava oko djeteta direktno dira u rane koje ova porodica stalno otvara. Ali Šahin mora naučiti da ljubav nije kontrola. Nare mora osjetiti sigurnost, a ne pritisak.
I zato njihova priča još uvijek nije završena. Finale sezone bi moglo donijeti barem jedan trenutak iskrenosti između njih. Možda ne potpuno pomirenje, ali možda početak oprosta. A onda, hvala Bogu, Pakize je preživjela. Nakon onakve najave, mnogi su se bojali da će njen i Kadirov najsretniji dan završiti najvećom tragedijom. Ali ova epizoda nam je dala nadu da ćemo u finalu možda ipak gledati njihovu sreću. Kadir i Pakize zaslužuju svoj trenutak. Njihova ljubav nije glavna kao Alija i Džihanova, ali je emotivna na svoj način. Kadir, koji je često bio tvrd i zatvoren, pred Pakize pokazuje najranjiviji dio sebe. Iako u finalu zaista dobijemo njihovo vjenčanje, to bi bila lijepa ravnoteža nakon svega što se dogodilo. Jedna od zanimljivih stvari u epizodi bila je i bugarska linija. Iskreno, mnogi su očekivali da će Bugari biti mnogo opasniji, mnogo jači, možda čak i prijetnja koja će razbiti cijeli plan Albora. Ali pred Džihanom, Kajom, Šahinom, Muzaferom i Kadirom nisu djelovali toliko strašno. Džihan ih je nadmudrio. Nije dozvolio da ga uvuku u paniku, nije dozvolio da ga odvoje od cilja. I još jednom je pokazao da Albora zemlja ima vođu koji zna kako se vodi igra. Ono što je najljepše u ovoj epizodi jeste to što je ona djelovala kao lijek za sve ono što smo gledali kroz drugu sezonu. Sezona je bila puna bola. Alija je patila. Džihan je bio rastrgan. Deniz je bio između odraslih sukoba. Zerin je nosila majčinsku bol. Kaja je lutao između ljubavi i bijesa. Nare i Šahin su se lomili. Pakize i Kadir su čekali sreću koja je stalno bila ugrožena. A onda ova epizoda dođe i kaže: još uvijek postoji nada, još uvijek postoji ljubav, još uvijek postoji porodica, još uvijek postoji pravda, još uvijek postoji pobjeda bez gubljenja duše. Džihan je mogao postati čovjek koji samo udara i uništava, ali nije. Izabrao je pamet, izabrao je strategiju, izabrao je zaštitu svojih ljudi. I upravo zato je njegova pobjeda toliko jaka. Jer nije pobjedio samo Feđaza, pobjedio je haos, pobjedio je strah, pobjedio je prošlost koja je stalno pokušavala uzeti Aliju od njega. Alija je s druge strane konačno dobila trenutak sreće koji je dugo zasluživala. Ona je žena koja je ušla u tuđi svijet i platila cijenu svake porodične tajne. Ali nikada nije izgubila dostojanstvo. Nikada nije izgubila majčinsku snagu. Nikada nije prestala biti ono što jeste. I zato prosjedba nije samo Džihanova pobjeda. To je i Alijina pobjeda. Jer ona nije osvojila njegovo srce manipulacijom, nije ga dobila pritiskom, nije tražila titulu. Ona je samo ostala svoja. I baš zbog toga Džihan zna da je ona njegova sudbina. Sada nas čeka finale druge sezone. I nakon ove epizode, iskreno, sve više djeluje da finale može donijeti sreću. Naravno, ovo je daleki grad i nikada ne možemo biti potpuno mirni. Uvijek može doći neka nova tajna, neki novi šok, neki novi bol. Ali 62. epizoda nas je podsjetila da ova priča nije samo o patnji. Ona je i o nadi. U finalu možemo očekivati nekoliko velikih stvari. Prvo, Alija i Džihan bi mogli konačno dobiti svoj veliki ljubavni trenutak. Možda vjenčanje, možda javno priznanje njihove porodice. Možda trenutak u kojem će Džihan pred svima pokazati da je Alija jedina žena njegovog srca. Drugo, Ferhatovi rezultati mogli bi konačno otkriti istinu. Ako se potvrdi da Ferhat nije Džihanov sin, nego Fejazov, to bi zatvorilo jednu od najtežih priča ove sezone. Treće, Kaja i Zerin bi mogli doći do prekretnice. Njihov odnos ne može ostati u ovom stanju rata. Ili će pronaći način da se vrate jedno drugom, ili će morati konačno priznati da je bol postala veća od ljubavi. Četvrto, Šahin i Nare bi mogli dobiti scenu koja će pokazati da li za njih još postoji nada. I peto, Pakize i Kadir možda konačno dobiju vjenčanje koje im je nasilno prekinuto. Ako se sve to dogodi, finale druge sezone moglo bi biti jedno od najemotivnijih finala turskih serija ove godine. Za kraj, 62. epizoda je bila epizoda pobjede. Pobjede Džihanove pameti, pobjede Aline snage, pobjede majke koja vraća svoje dijete, pobjede ljubavi koja preživljava sve, pobjede porodice koja se ne predaje. Džihan Albora je večeras dokazao da je pravi lider. Alija Albora je dokazala da je prava kraljica ove priče.
a mali Deniz je konačno tamo gdje pripada. Uz svoju majku i uz čovjeka koji ih voli bez granica. Sada nam ostaje samo jedno pitanje. Da li će finale druge sezone donijeti sreću koju Džihan i Alija zaslužuju ili Daleki grad sprema još jedan udarac pred sam kraj? Pišite mi u komentarima šta vi mislite o 62. epizodi. Da li je ovo bila najbolja epizoda druge sezone? Da li vas je prosjedba Džihana i Alije rasplakala? Da li vjerujete da Ferhat nije Džihanov sin? I šta očekujete u velikom finalu? Ako volite turske serije i ovakve detaljne analize, podržite kanal Moje turske serije, ostavite like, napišite komentar i pretplatite se. Jer nas u finalu Dalekog grada čeka prava emotivna eksplozija.